प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। गीत संहिता अध्याय 103। हे मोहर मन सदाप्रभुଙ୍କର धन्यवाद कर। हे मोहर अंतरस्थ समस्त ताहांक पवित्र नामर धन्यवाद कर। हे मोहर मन सदाप्रभुଙ୍କର धन्यवाद कर ओ ताहांकर मंगल दान सबु पासर नाही। से तुम्भर अधर्म सबु क्षमा करंती, से तुम्भर रोग सबु सुस्थ करंती, से विनाशर तुम्भ जीवन मुक्त करंती, से स्नेहपूर्ण करुणा और दयारूप मुकुटरे तुम्भकु भूषित करंती, से उत्तम वस्तुरे तुम्भर मुख तृप्त करंती, तह उत्कृष्ट पक्षी न्याय तुम्भर नूतन यौवन हुए। सदाप्रभु धर्मकर्म साधन करंती और उपद्रवग्रस्त समस्तଙ୍କ पक्षरे सुविचार निष्पत्ति करंती। से मशांकु आपणा पथ और इस्राएल संतानगण को आपणा क्रिया सबु जणाइले। सदाप्रभु स्नेहशील और कृपामय, क्रोधरे धीर और अत्यंत दयालु। से निरंतर धमकाइबे नाही किंवा सदा काल आपणा क्रोध रखिबे नाही। से आम्भमानଙ୍କ पाप प्रमाणे आम्भमानଙ୍କ प्रति व्यवहार करि नाहांती किंवा आम्भमानଙ୍କ अधर्मानुसारे आम्भमानଙ୍କୁ प्रतिफल देई नाहांती। कारण पृथ्वीर आकाश मंडल जेपरि उच्च सेपरि ताहांक भयकारी मानଙ୍କ प्रति ताहांक दया महत। पूर्वरु पश्चिम जेते दूर से आम्भमानଙ୍କ ठारु आम्भमानଙ୍କ अपराध सेते दूर करिअछंती। पिता आपणा संतानगण प्रति जे रूप स्नेह बहई सदाप्रभु आपणा भयकारी मानଙ୍କ प्रति से रूप स्नेह बहंती। कारण से आम्भमानଙ୍କର गठन जानती, से आम्भे माने धूली मात्र यह से स्मरण करती। मर्त्यर दिन तृणतुल्य, जेपरि क्षेत्रर फूल सेपरि से प्रफुल्ल हुए। तहि उपरे वायु बहिले ताहा न थाए, पुनि तहिर स्थान आउ ताहार परिचय पाइब नाही। मात्र सदाप्रभुଙ୍କ दया अनादि कालरु अनंत काल पर्यंत आपणा भयकारी मानଙ୍କ प्रति थाए और जे माने ताहांकर नियम रक्षा करंती पुणी पालनार्थे ताहांक विधि सब स्मरण करंती, से मानଙ୍କ प्रति ताहांकर धर्म पुत्र पौत्रादि क्रमे थाए। सदाप्रभु स्वर्गरे आपणा सिंहासन स्थापन करिअछंती, पुणी ताहांक राज्य समस्तଙ୍କ उपरे कर्तृत्व करे। हे सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य साधक और ताहांक वाक्यर रव श्रवणकारी बलरे पराक्रांत दूतगण तुम्हे माने ताहांकर धन्यवाद कर। हे सदाप्रभुଙ୍କର परिचारक और ताहांक अभिमत साधक सैन्य सकल तुम्हे माने ताहांकर धन्यवाद कर। हे सदाप्रभुଙ୍କ हस्तकृत कर्म सकल तुम्हे माने ताहांक राज्यर सर्वत्र ताहांकर धन्यवाद कर। हे मोहर मन सदाप्रभुଙ୍କର धन्यवाद कर। गीत संहिता अध्याय 104। हे मोहर मन सदाप्रभुଙ୍କର धन्यवाद कर। हे सदाप्रभु मो परमेश्वर तुम्भे अति महान, तुम्भे संभ्रम और आश्चर्य विभूषित। तुम्भे वस्त्र परि दीप्ति परिधान करिअछ, तुम्भे चंद्रातप परि आकाश मंडल विस्तार करिअछ। तुम्भे जलराशि उपरे आपणा कठोरीर कड़ीकाष्ठ पकाइअछ। तुम्भे मेघमाल को आपणा रथ करिथाओ, तुम्भे वायुर पक्ष उपरे गमनागमन करुअछ। तुम्भे वायु को आपणार दूत कर, अग्निशिखा को आपणार परिचारक कर। तुम्भे पृथ्वीर मूल एपरि स्थान करिअछ जे ताहा कदापि विचलित हेब नाही। तुम्भे ताहाकु वस्त्र परि बारिधिरे आच्छादन कल, पर्वतगण उपरे जलराशि ठिया हेला। तुम्भ धमकरे से सबु पळाइले, तुम्भ वज्रध्वनि रे से सबु शीघ्र चालीगले। से सबु पर्वतगण उपरे उठी और समस्थल रे ओल्हाई सेमानଙ୍କ निमंते तुम्भर निरूपित स्थान को चालीगले। सेमाने जेपरि सीमा लंघन न करिबे और पृथ्वी के आच्छादन करिबा पई पुनर्बार फेरी न आसीबे, एथिपाई तुम्भे एक सीमा निरूपण करिअछ। से उपत्यका समूहरे निर्झर बुहांती, ताहा पर्वतगण मध्यरे धाए, ताहा क्षेत्रस्थ पशुगण को जल जोगाए। वन्य गर्धब माने तहिरे आपणा आपणा तृषा निवारण करंती, तहि निकटरे खेचर पक्षीगण बसा करंती, से माने डाल मध्यरे गान करंती। से आपणा कोठरीरु पर्वतगण को जलरे सेचन करंती, पृथ्वी ताहांक कर्मर फलरे तृप्त हुए। से पशुगण निमंते तृण
ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ନିମନ୍ତେ ଶାକ ଅଙ୍କୁରିତ କରନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ସେ ଭୂମିରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦକାରୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ମୁଖ ଚିକ୍କଣକାରୀ ତୈଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ସବଳକାରୀ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ ପରିତୃପ୍ତ, ତାହାଙ୍କ ରୋପିତ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ସକଳ ପରିତୃପ୍ତ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ବସା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଚରଳର ଗୃହ, ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବନ୍ୟ ଛାଗମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ଶୈଳ ସବୁ ସାଫନର ଆଶ୍ରୟ। ସେ ଋତୁ ନିମନ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣା ଅସ୍ତଗମନ ଜାଣେ। ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ଧକାର କଲେ ରାତ୍ରି ହୁଏ। ତହିଁରେ ସକଳ ବନପଶୁ ବାହାରି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଯୁବା ସିଂହଗଣ ମୃଗୟା ଚେଷ୍ଟାରେ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆହାର ଚାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓ ସାୟଂକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ପରିଶ୍ରମକୁ ବାହାରେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ କିପରି ବହୁବିଧ! ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛ। ପୃଥିବୀ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ସମୁଦ୍ର ବୃହତ୍ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଜଳଚର, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବୃହତ୍ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ଜାହାଜ ଗତାୟାତ କରେ। ତହିଁରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ସୃଷ୍ଟ ଲିବିଆଥନ୍ ଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ଯାହା ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ତାହା ସେମାନେ ସାଉଁଟନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତ ମେଲାଇଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ହରଣ କଲେ ସେମାନେ ମରନ୍ତି ଓ ପୁନର୍ବାର ଧୂଳିରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ପଠାଇଲେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଭୂମିର ମୁଖ ନୂତନ କରୁଥାଅ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଅନନ୍ତକାଳ ଥାଉ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ପୃଥିବୀକି ଅନାଇଲେ ତାହା କମ୍ପିତ ହୁଏ। ସେ ପର୍ବତଗଣକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେମାନେ ଧୂମ ପରି ଉଦ୍ଗାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିବି। ମୋହର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ଧ୍ୟାନ ସୁମିଷ୍ଟ ହେଉ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ପାପୀଗଣ ପୃଥିବୀରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉନ୍ତୁ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଆଉ ନଥାନ୍ତୁ। ହେ ମୋହର ମନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।